Bonjour, نكملو. درنا l'érosion et altération. Transport de sédiments. D'abord, on a le dépôt et sédimentation. Dépôt et sédimentation, on a trois choses. Sédimentation détritique, sédimentation chimique ou sédimentation biogénique. أنواع ديال الترسب عندنا trois. Détritique, chimique, biogénique. Pour la définition de la sédimentation est le dépôt ou الترسب ديال les matériaux. Le dépôt de matériaux transportés يعني ترسب المواد المتنقلة par les eaux عن طريق المياه ou le vent dans un bassin يعني في واحد الباسان sédimentaire par exemple la mer. شايفين هذا هو الديفينيسيون ديال لا sédimentation. En plus خاصك تعرف امتى كيوقع لا sédimentation lorsque la vitesse de transport devient faible pour continuer à transporter يعني la vitesse de transport يعني سرعة النقل ملي كتولي faible خاوية pour continuer à transporter les sédiments يعني ما بقاتش كتقدر تكمل les sédiments مالهم transporter ces derniers مالهم se déposent يعني كيترسبوا. Dans la sédimentation on a trois dépôts ملي غنشوفوا دابا عندنا أول حاجة dépôt des sédiments détritiques أولا sédimentation détritique. كيف ما قلت لكم ولا sédimentation détritique أنا كتبتها dépôt de sédiments détritiques أولا sédimentation يعني بلا ما تقدر تبقى تقول dépôt de sédiments détritiques تقدر تقول نيشان sédimentation détritique. أشنا هو sédimentation détritique formé هاد dépôt مناش كيتكون formé de particules minérales issues de l'altération mécanique. كاع هادوك لي بارتي ديال المينيرال اللي كينتجوا على l'altération mécanique على l'érosion mécanique كيديبوزاو فواحد ديبو كنسميوه dépôt de sédiments détritiques. متفقين؟ من بعد عندنا dépôt de sédiments chimiques. في الديبو ديال لي sédiments chimiques عندنا ثلاث انواع ديال لي ديبو. détritique كيكونوا فيه لي زيليمون ديال l'altération mécanique اللي كيجيو عن طريق l'altération mécanique. وفي الديبو de sédiments chimiques se produit lorsque les matériaux sont dissous dans l'eau et précipitation. Le dépôt et sédimentation chimique se produit lorsque les matériaux sont dissous dans l'eau et précipitation. يعني شناهي عندما تذاب المواد في الماء وهطول الأمطار كنسميو dépôt de sédiments chimiques يعني sédimentation chimique. أشنا هو ناتج على alteration chimique أي مادة اللي كتذوب عن طريق هطول الأمطار يعني أمطار حمضية كيف ما شرحت لكم قبيله في العلاقة ولا كتذوب في الماء كنسميوها فين ما كيتموضعوا فين ما كيترسبوا كنسميو هذاك راه ديبو شيميك sédimentation chimique. سو برودوي امتى كيتنتج لينا الديبو شيميك ملي كيكون لينا غير من لي ماتيريو اللي كيكونوا ناتجين على ايروزيون شيميك. متفقين؟ كيكونوا كيذوبوا عن طريق الماء ولا عن طريق الامطار. مفهوم؟ من بعد عندنا dépôt de sédiments biogéniques se reproduire يعني sédimentation biogénique. La sédimentation biogénique يعني جاي من biologie se reproduire lorsque les organismes vivants extraient les ions dissous dans l'eau pour former des coquilles et des os. اشنو كنقصدو sédimentation biogénique؟ sédimentation biogénique عندما ملي كتكون لنا واحد الديبو مناش كنلقاو في داك الديبو كنلقاو في الوسط ديالو دي زيتر فيفون بحال لي كوكياج بحال شي حجره كتلقى مصوره فيها كوكياج. كيفاش تولد